ایک دلیل پیش کی اور فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ فرماتا ہے بے شک اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے. یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ شیطان بار بار سوال کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے بار بار وہ سوال کرتا رہا, لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس شیطان کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے. جب سارے دلائل دے چکے, جب شیطان نے ایک ایک دلیل کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا تو سارے دلائل کا بائیکاٹ شیطان نے کر دیا. امام فخر الدین رازی سوچتے ہیں کہ مولا اب کروں تو کیا کروں, مولا میرے پاس جتنے علم تھے, میرے پاس جتنی بساط تھی, مولا میں نے اپنے علم کے مطابق تیری وحدانیت پر میں نے دلیلیں پیش کی ہے. اللہ اکبر اتنا فرمانا تھا. اب وہ شیطان اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے. اے امام فخر الدین رازی جس اللہ کی تو عبادت کر رہا ہے سنو وہ اللہ کتنے ہیں. امام فخر الدین رازی بار بار جواب دیتے رہے, بار بار دلیلیں دیتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی شیطان نے سارے دلیلوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کے پیر و مرشد علامہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور پر وضو فرما رہے ہیں. آپ نے مراقبہ فرمایا, آپ نے دیکھا کہ میرا مرید صادق امام فخر الدین رازی شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں. اللہ اکبر دور سے آواز لگاتے ہیں, اے امام فخر الدین رازی تم شیطان سے یہ کیوں نہیں کہا دیتا میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اتنا کہنا تھا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اے شیطان سن, میں اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے. اے شیطان سنو, اللہ کی وحدانیت پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سنو, میں اللہ کو ایک جانتا ہوں اور بغیر کسی دلیل کے جانتا ہوں. اتنا سننا تھا. شیطان نے کہا امام فخر الدین رازی اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سن سن, جہاں پر میرا علم نے بچایا ہے وہیں پر رب کا فضل نے بچایا ہے. اور پیر و مرشد کا کرم دیکھے کہ جہاں پر ساری دلیلیں, جہاں پر سارے علم ختم ہو جاتے ہیں وہیں پر پیر و مرشد کا فیضان جاری ہوتا ہے. اسی لیے ہم سب ایک خاندان میں تشریف لائے. ہم جس مسائل کی زندگی گزار رہے ہیں, جس ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہزار مشکلات ہیں, ہزار مسائل و آلام ہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. آئیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں, اپنے بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے کہیں کہ سرکار آپ دعا فرما دے. انشاءاللہ تعالی جب بزرگان دین کا فیضان ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. بشرطے کہ ہم بزرگان دین سے سچی محبت کریں, اپنا لگاؤ بزرگان دین سے اس قدر بڑھا لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ اپنے ذہن و فکر میں اپنے شیخ کی محبت کو رکھے. انشاءاللہ جو بندہ دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے. حضرات گرامی, یہ ضمن میں نے خانقاہ کے تعلق سے کہا, لیکن چونکہ یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور آج کی تاریخ جو تاریخ ہے وہ تقریباً 5 تاریخ ہے, 6 تاریخ شروع ہو چکی ہے. اور حضرت نے بتایا کہ آج جس 5 بزرگ شخصیت کے نام سے اس اصالِ ثواب اس عرس کی تقریب منعقد کی گئی ہے نا, ان بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ 10 روزہ پروگرام کرایا کرتے تھے. اور جب علماء خطاب کیا کرتے تھے, شہادت امام حسین ذکر کربلا جب کیا کرتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرا کرتے تھے. آج اسی پاک باز شخصیت کے نام پر ہم سب جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان بزرگان دین کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی سچی محبت عطا فرمائے. حضرات گرامی, اس بزرگ کے تعلق سے میں نے تو اب تک کتابیں نہیں پڑھی ہے, لیکن ابھی ضمن حضرت نے حضرت کی 2 کرامت بتائی ہے کہ دادا طیب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دادا اطہر حسین فریدی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے بتایا کہ آپس میں دونوں بھائی کے درمیان بے پناہ الفت و محبت تھی. اور اس دور میں تو لوگ زیادہ تر خچر سے, گھوڑے سے سواری کیا کرتے تھے. حضور مخدوم پاک جہانگیر سمران رضی اللہ تعالیٰ بھی گھوڑے سے, جانوروں سے زیادہ تر سفر کیا کرتے تھے. اتفاق سے جب حضرت سالماری کے قریب, بارسوئی کے قریب پہنچے محلہ بارسوئی میں, تو وہاں جانے کے بعد دیکھیں کہ ایک بھائی کی محبت دوسرے بھائی کے دلوں میں کس قدر ہوتی ہے. بڑے بھائی حضرت شاہ طیب حسین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے.
जब उनके छोटे से भाई जिनके उर्स में हम और आप हाजिर हुए हैं हजरत दादा अथा हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जब वो हजरत की बारगाह में हाजिर हुए ना तो अपना घोड़ा अपना खच्चर अपनी सवारी दूर ही छोड़ दिए थे अदब के लिहाज से। इत्तफाक से जैसे ही आपकी मुलाकात हजरत दादा तैयब हुसैन अलैहि रहमतुल रिजवान से होती है, आपने फरमाया कि आपने किस चीज से सवारी, किस कौन सी सवारी पर सवार होकर आप यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने फला जानवर की सवारी से सफर तय कर आप तक आया। आपने फरमाया कि वो सवारी कहाँ है, तो पता चला कि वो जानवर किसी इंसान के चारे को खा चुका था। अब वो इंसान, वो खेत का मालिक उस जानवर को पकड़ लिया था और पकड़कर अपने पास रखा था। तो जैसे हजरत को खबर मिली कि खेत वाले ने, चरवाहा ने, यानी जिसकी जमीन थी, जिसके चारे थे, उन्होंने उस जानवर को अपने बंद में बंद कर रखा है और उसने मुतालबा किया है 1 रुपए का। अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया कि वो 1 रुपए जुर्माने के तौर पर मैं अदा करता हूँ। लेकिन हजरत ने बताया कि जैसे ही वो पैसा उसको लेना था, हजरत ने कहा कि इस पैसे को तू हिफाजत के साथ रखना, लेकिन आज उसकी नस्लों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके जिस्म पर सिक्के के दाग नजर आ रहा। इसलिए मुसलमानों, कभी अपनी दोस्ती, कभी अपनी दुश्मनी, कभी अपनी इनाद बुज़ुर्गाने दीन से मत करना, इसलिए कि हमारी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है और हमारी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह वाले मरते नहीं है, बज़ाहिर हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं। किसने कहा कि अल्लाह वाले मरते हैं? अगर मरते हैं तो आज इनकी कब्रों पर इतनी भीड़ होती, आज इनके उर्स में इतनी भीड़ होती? नहीं मुसलमानों, ये सब हमारी नजरों से ओझल है। हमारे हर लम्हा, हर हरकत, हमारे हर सकनात को इन बुज़ुर्गाने दीन की नजरों से हमारी हरकतें पोशीदा नहीं है। बल्कि आपने फरमाया कि हजरत का एक मुरीद था कि जब वो कहीं दिल्ली से सफर कर ट्रेन से गुजर रहा था, तो जैसे ही वो ट्रेन खगड़िया पहुंची, उसने देखा कि दादा अथा हुसैन फरीदी रहमतुल्लाह अलैह उस ट्रेन में सवार है और सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि जहां तक कटिहार तक जाना था, बिल मुशाफा आमने सामने दोनों हजरात बैठकर गुफ्तगू करते रहे। लेकिन जैसे ही कटिहार स्टेशन पर उतरना था कि हजरत उनकी निगाहों से ओझल हो गए। अब वो इंसान, उन्होंने पूछा हुजूर कहाँ तशरीफ लेकर चल रहे हैं? हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इलाके में चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा अपने इलाके में आया और लोगों से बताया, उसे खबर नहीं थी कि हजरत अथा हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, उसे मालूम नहीं था। वो अपने मोहल्ले में आया, उसने कहा कि अभी हजरत कुछ दिन पहले आए थे, कुछ देर पहले आए थे क्या? लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हो, आज से कुछ साल पहले हजरत का इंतकाल हो गया है। तो हजराती किरामी, पता क्या चला कि ये औलियाए किराम मरते नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह ताला उनके कब्रों में रिज़्क़ पहुंचाते रहता है। इसलिए मुसलमानों, आज हम जिंदा वली की बारगाह में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमा रहे हैं। हजराती किरामी, चूंकि माह मुहर्रम का हराम है, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता मगर मेरी कराबतदार की मोहब्बत। यानी अल्लाह अपने महबूब से कहा है, महबूब आप अपनी उम्मतियों को कह दीजिए ना कि मैंने वहदानियत की जो तबलीग की है, अपनी रिसालत की जो तबलीग की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। अब ये कराबतदार है कौन? कराबतदार किसे कहते हैं? सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मन हुवा मा हुवा कराबतुका, या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार कौन है? तो कराबतदार के ताल्लुक से उलमा का इख्तिलाफ है। किसी ने कहा कि वो चादर मुबारक, जिस चादर मुबारक के नीचे में चंद अफराद आए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत है। और दूसरी रिवायत में खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से आया है कि ये हमारे अहले बैत है। इसलिए कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, और जिस बंदे से रब मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाता है। हज़रात गिरामी, देखें ममलकत शहादत के ताजदार, गुलस्तान अली व फातिमा के फूल, आले रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुस्न जमाल का वो दिल दादा थे, हुस्न जमाल का ऐसा रोशन ज़मीर थे, और आपका किरदार रसूल था, आपका अखलाक रसूल था, आपका खुल्क़ रसूल था। गोया कि आपकी हर अदा से
अदाए रसूल झलक रही थी, गोया कि हजरत इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलती फिरती तस्वीर। हज़रात गिरामी, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत बासआदत सन 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को आपकी विलादत मदीना तैयबा में होती है। जब आपकी विलादत हुई तो आपके नाना जान हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में आज़ान दी, अपना जवाब दहन आपके ज़बान मुबारक में डाला और डालने के बाद आपका नाम हुसैन रखा और आपके लिए रब की बारगाह में दुआ फरमाई और आपके नाम से 7वें दिन आपका अकीका कराया। हज़रात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर रखा था, ठीक उन्हीं नामों के वजन उनके माने के हिसाब से मैंने अपने बेटे का नाम हसन और हुसैन रखा है। एक मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन मिन अस्मानी अहलिल जन्नह, कि ये हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। और इस तारीख से देखें कि हजरत इमाम हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं, इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। आज हर घर में अगर हुसैन है, अगर हसन है, तो ये सब इमाम हसन और हुसैन का सदका है। इसलिए हम आपको चाहिए कि अपनी औलाद का नाम हसन और हुसैन जरूर रखे, ताकि हसन और हुसैन का फैजान हमें और आपको मुयस्सर होता रहता है। हज़रात गिरामी, और देखिए इमाम हुसैन की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर थी। एक मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जिससे हुसैन मोहब्बत करता है। तो पता क्या चला कि जो बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत, ये हुजूर की मोहब्बत है। और जो बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसका एक रुख ये भी देखें, एक हदीस में आया है कि जो बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। इसका एक अपोजिट ये भी है कि जो बंदा इमाम हुसैन से दुश्मनी लेगा, जो बंदा इमाम हुसैन से दुश्मनी करेगा, हुजूर उससे दुश्मनी करते हैं। और जिस बंदे से इमाम हुसैन के नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी करते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम में दाखिल फरमाते हैं। एक मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान को जन्नती नौजवानों के सरदार को देखना हो, वो इमाम हुसैन को देखे।